अंका जों ताव 40 हाब्रम एसेम्बलिनि हयते जों एक प्रेस मिट खालायनो होनो आसुखलाय माने रिजन अंका जों 40 हाब्रमनि एसेम्बलिनि जे समस्त त्रिपुरा थानाय वारियर्स रक दं जोंनि बबागारानि सेंग्रा रक যত কিসা কিসা বাখাল দুঃখ নাংলাইজাক বংখা তোনি 40 হাব্রম এসেম্বলিও 29% ত্রিপুরা দঙইব এবং জেনারেল এরিয়াগ যিনি যে টিসিএফ नि বুরুক রক সাপোর্ট খালাই দঙইব তোনি ক্যান্ডিডেট রলিয়া অবনা মেন কারণ তে অবনতই जों তাবো একটা প্রেস মিটনি মাধ্যমে जों যতনা সাকলাইনি মুসুগো যেহেতু ক্যান্ডিডেট রজাগিয়া বাক্সা বাক্সা বুরুক সাইতङो সিপিএম বুদ্রনাय বাক্সা বাক্সা বুরুক সাইতङो বিজেপি বুদ্রनाय তাইলে তো কারণ आं साख्लायनि मुसुगो এই প্রেস মিটनि बिसिनतै एक्चुअली जों केबनो बुद्रया जों त्रिपुरा मथाय दंनाय बुवागारा जेहेतु जों बुवागारानि दल बुवागारा जे साख्लायनाय जों अबनि मतेनो दंनाय बुवागारा कायसनो बुत तारदे हंप्ले जों कायसनो बुद्रया बुवागारा अम बुरुंनो बुद्ध दे हंप्ले जों अमनो रनाय ब जेसा जों अमनो बुद्रनाय जों शुद्ध बुवागारानो अपेक्षा खालायजा ते जे समस्त त्रिपुरा मथानि कर्मी रक दं बा सापोर्टार रक दं बा समर्थन रक दं आं ब्रावनो कयना मोसुगो ए बिसिनतै न ता चिंता खालायदि ता किरिदि ता लासिदि जों बुवागारानि वारियर्स जों बुवागारानि ऊपर বিশ্বাসী जों समस्त किसु बुवागारानि ऊपर जान प्राण रोने जों गसियो जों कुनो वानाया जों बुवागारा जे बिनि जे प्लेनिंग दं जों ओ प्लेनिंगनि ऊपर বিশ্বাসী आं खाख्लायो न कुनो ताकिरिदि ता लासिदि बा कैसबो कुनो बिभ्रांत ताउंदि बाक्सा बाक्सा अपप्रचार खालाय दंखा जे त्रिपुरा मथाले सीपीएम बाय जुट उइन थाका त्रिपुरा मथाले बीजेपी बाय जुट उइन थाका जों एरकमिया तावबो जों दरकार अंखले कायसनो बुट रया तंनाय कयेक दिन नासिंदि जे समस्त समर्थन रक दं कयेक दिन नासिंदि जिनि बुवागा प्रेस मिट खालाय साख्लायनाय तो खालाया दा आं कयजांनाय ताबो जिनि जे वाइटिएमनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट जीवनना किशोर करक लारदे होनो हामबाय जत सोशल मीडिया रंगना जिनि वाइटिएमनि सेंट्रल जे डिसिजन सामने जों अब जत विलेजनि जिनि 40 हाब्रम एसेम्बलियाव 11 बिसि दं अ 11 बिसि नि जिनि जत लिडार फाइजाक जों तिनि जे डिसिजन लाहा महाराजनि जे लगे दं जों महाराजनि लगेना दंनाय जों चिपिएनबो थांया जों बीजेपीबो महाराजनि जे लगे दं जों महाराजनि लगेना दंनाय जों चिपिएनबो थांया जों बीजेपीबो थांया जिनि इमा उनका जों ग्रेटर ट्रिपुरालेण्ड चवाना जों दंनाय जिनि महाराजा तमनि बागै जों नेरे कैंडिडेट या जों सावयो मानिया जाय ताय अमनि बागै जों जिनि त्रिपुरा मथानि सेंट्रल बा जिनि जे सिनियर लिडारनि दारै जों रिक्वेस्ट खालायो जोंनो किसा अमनो बेखा खालाय हामंनाय जों लुकुर बायबो जों सामानाथाय ताय अमनो हनाय जे 40 हाब्रमनि कायसा अपप्रचार चलि दङ अमंका त्रिपुरा मथा बीजेपी न सुबनाय त्रिपुरा मथा सीपीएम न सुबनाय अब सम्पूर्ण भूल त्रिपुरा मथा केबनो सुबिया त्रिपुरा मथा लाइन दंनाय जिनि इमा उनका ग्रेटर ट्रिपुरा जे बरक जिनि ग्रेटर ट्रिपुरा सपोर्ट खालामनाय जों 40 हाब्रम जों बननाय सुबानाय अमनो हनि आं जत सोशल मीडिया तै आनि खाने हामजाबाथाय सिबाय जत लुकुरना अमनो कसानि मुसुगो जों जीपीएन बाय थांथिया बीजेपी थांथिया जत बुबग्रा नाराय दंसा जों जत केबो जाता थांनि निजिन जागा निजिन हामबाय तबं नंनि बुसका आं टीसीएम नि किसा कखना रदेनि साइखना रदेनि आं कयनाय जिनि नमस्कार समस्त वाइटीएफ এবং আমরা টিসিএফ এর পক্ষ থেকে সকলকে নমস্কার আমাদের যে 40 হাব্রমের যে সমস্ত কার্য সমস্ত আমাদের যে কার্যকর্তারা আছেন সবাই যে ওয়াইটিএফ এবং টিসিএফ এর যে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই আমাদের প্রার্থী না দিলেও আমাদের কোনো অসুবিধে নেই আমাদের মহারাজা যে নীতি আদর্শ সেই নীতি আদর্শকে আমরা সামনে রেখে যেদিকে আমাদেরকে ওনারা যে নীতি আদর্শের আমরা যখন এই ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করেছি সেই ত্রিপুরা মথার যে সুপ্রিমো মহারাজা পদ্মত মাণিক্য আমরা সেদিকে আমরা সবাই এগোবো সেই পথে যে বামফ্রন্ট আর যে কংগ্রেস সিপিএম
বিজেপি যারা অপপ্রচার করছে যে বুথে বুথে তাদের সঙ্গে অ্যালায়েন্স হয়েছে, এরকম যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা প্রলোভন দিচ্ছে, সেদিকে আমরা ধাবিত না হয়ে আমাদের বুবাগা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা সেদিকে সবাই ধাবিত হব। এই আশাটুকু রেখে সমস্ত টিসিএফের পক্ষ থেকে যত বাঙালি বলেন পাহাড়ি বলেন সবাই আমরা সেদিকে আশা রাখবো। বুবাকরা যেদিকে সিদ্ধান্ত দেবে আমরা সেদিকে সে মোতাবেকে আমরা সাপোর্ট দেব। এই কথাই বলে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে চিত্রামথা জিন্দাবাদ, মহারাজা